مشرقی معاشرہ ہے۔ اس مشرقی معاشرے میں شرم و حیا صرف اور صرف لہجے تک ہے کہ بچیوں کو اس موقع پہ ایسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اکثر گھروں میں ہمارے ساتھ یہ المی ہے۔ اس موقع پہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، اس طرح کے ٹاپک پہ جب بات کرنے لگتی ہوں تو بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بچی بے حیائی پہ بات کر رہی ہے، بچی کس ٹاپک پہ لے کے باہر نکلی ہوئی ہے، گھر والوں کو باتیں سننے کو ملتی ہے، لیکن پھر وہی بات، پہلا تحفظ گھر والے دیتے ہیں۔ جب گھر والے تحفظ دیں گے تو پھر ہم باہر بھی تحفظ مانگنے کے حق میں ہوں گے۔ پھر ہم کس منہ سے مانگے تحفظ اگر گھر سے ہی تحفظ نہ ملے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچیاں باہر جاتی ہیں، جو ذمہ دار ہوتی ہیں، اپنے لباس کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی چال ڈھال کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہیں۔ کبھی وہ بھائی باپ، کبھی وہ ماں بیٹھ کے اپنے بچیوں سے پوچھے، گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات انہیں کس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے کوئی پتہ نہیں کس طرح کا درندہ کس وقت کب ہمارے گھر میں موجود ہو، کس رشتے کی صورت میں موجود ہے۔ اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی لوگوں میں اس طرح کے درندے موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے، ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آج آپ لوگ یہاں باہر آئے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے آج لوگ باہر آئے ہیں، مرد، خواتین، خواجہ سراب، بچے، مطلب ایلیٹ، مزدور، ہر قسم کا انسان یہاں پر، کیونکہ سب کا درد ایک جیسا ہے۔ یہ سب کا درد ہے، یہ کسی طبقے کا درد نہیں ہے، یہ کسی خاص انسان کا، خاص جنس کا درد نہیں ہے، یہ انسانیت کا درد ہے۔ جس میں انسانیت ہوگی وہ اس آواز کو بلند کرنے کے لیے باہر لازمی نکلے گی۔ اس لیے میں صرف یہ کہوں گی آخر میں، ہم ساتھی سارے وکٹم کے، ہو وکٹم کسی بھی جینڈر سے، ہو وکٹم کسی بھی طبقے سے، مظلوم تو بس مظلوم ہی ہے۔ ہم بھائی بہنیں وکٹم کے، ہم مل کے سارے سوچیں گے، ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ سب یہاں تشریف لائے، اور اس ایک بہت بڑے ایک سانحہ جو موٹر وے پر ہوا، ایک عورت کی تذلیل کی گئی، اس موقف پر بولنے کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ سب یہاں آئے، تو اس کے لیے میں انکلوڈڈ می اور میں سیمسن صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور میں یہاں آئی، اور میں بہت خوش ہوں کہ بوڑھے، بچے اور ہمارے خواجہ اسرار جو ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، اس میں شروع سے آخر تک دیکھیں تو پرابلم ہی پرابلم ہے، لیکن آج ریپ کا جو ریشو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، انسان اتنا درندہ ہو چکا ہے کہ ایک سگا باپ جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ رہا، اور اینڈ میں جب ان کو پکڑ کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم میں شیطان آ گیا۔ بھی اسی عمل کرنے کو شیطان آپ میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، معاشرے کی تمام عورتوں کو آپ صرف ریپ کرنا جانتے ہیں، آپ صرف ان کے ساتھ اپنی جو جنسی وہ خواہش ہے اس کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں جی ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، اس قسم کا نعرہ لگاتے ہیں، اس قسم کی شاعری کرتے ہیں، اس قسم کی نظمیں لکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں، اور یہ جو درندگی کا ایک سما ملک پاکستان میں ہر طرف ہو رہا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو سٹاپ ریپ کے علاوہ بھی سزا دیں، اور وہ سزا جس کا مطالبہ ہر جگہ ہو رہا ہے، اسی سزا کی میں بھی یہ کہتی ہوں کہ ان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے اور ان کو نامرد بنا دینا چاہیے۔ 10 کیسز بھی ایسے ہو جائیں گے نا تو آپ سب دیکھیں گے کہ فرق پڑا ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹیز میں کچھ اعلیٰ حکمران ہوتے ہیں، جیسے کہ چودھری صاحبان ہو گئے، ہمارے جو بھائی اس وقت ہماری حفاظت کے لیے ہیں، تھانوں میں لین دین کے مسئلے ہوتے ہیں، جب لوگ وہاں پر اپنے پرابلمز لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا اس چیز پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، انصاف تبھی ملے گا، ادروائز یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے، ہمارا یہ ملک بدی سے
बेशर्मी से कभी भी साफ नहीं होगा। शुक्रिया। from all communities who are here. अच्छा, सबसे पहले तो आपसे ये बात करूँगी कि जो जिनसी नारा हम लगा रहे हैं, जब से इंसान वजूद में आया, जब अम्मा हव्वा और बाबा आदम बने, उनको मना किया गया कि आपने ये फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने बरगलाया और उन्होंने वो फल खाया और उसका मज़ा आज तक तमाम दुनिया भुगत रही है। और उसके बाद ये है कि जब हम अपनी बच्चियों को इस तरह का लिबास पहना के बाहर रोड पर भेजते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती। माँ बाप मस्त होके सोए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारी बच्चियों ने कहाँ जाना है। फिर अबाया में लोग नीचे क्या पहना हुआ है और ऊपर से अबाया है, यू डोंट नो। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम लोग खुद कसूरवार हैं, हम लोग सब खुद कसूरवार हैं कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे रहे हैं। कुछ हमारे माशरे में जो फुकदान पैसे का है और इतनी ख्वाहिशात हैं, नए से नया मोबाइल और ये सब वो हासिल करने के लिए हर वो काम लड़की करती है जिसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हुकूमत को कि इस तरफ देखें। मतलब ये देखो ना, हम लोग इस्लामी माशरे से हैं, हम लोग ऐसे लिबास को नहीं पसंद कर सकते, नहीं पहन सकते, लेकिन आप देखें कि आपकी हर उस पर ना दुपट्टा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारा वो कहाँ है? हम लोग मगरिब को अपना रहे हैं और मगरिब हमें अपना रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कितनी टीमें लगाई हुई हैं, बड़े बड़े ज़ाहिर एक्सपर्ट लोग होंगे उसमें, इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक वो मुल्ज़म जिसका नाम आबिद है वो नहीं पकड़ा गया। तो ये हमारे इदारों की नाअहली है कि हम इस नाअहली की भी मज़म्मत करते हैं, पंजाब हुकूमत की भी मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो मोटरवे रेप केस का मरकज़ी मुल्ज़म है उसको फौरी गिरफ़्तार किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए इस्लामाबाद में। जो कौमी असम्बली है, जो सेनेट है, उसका मुश्तरका इजलास बुला के और कोई काम ना किया जाए, सिर्फ ये सोचा जाए कि हमने अपने बच्चों बच्चियों ख्वाजा सराओं और ख़वातीन को ये जिनसी दरिंदगी से कैसे बचाना है, और इसके लिए एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं पार्लियामेंट के अंदर, एक्सपर्ट्स से राय ली जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं उनको पता है। खान साहब को क्या पता है? खान साहब का तो ये तजर्बा नहीं, वो तो क्रिकेट खेलते रहे सारी ज़िंदगी। और सो टू से जो उनके सारे काबीना के लोग हैं ज़्यादातर तो वो बिजनेसमैन हैं, उनको तो इन इश्यूज़ पर काम करने का कोई तजर्बा नहीं है, वो कैसे पॉलिसी बना सकते हैं? तो ये पॉलिसी बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए। आप जन्नत अली को बुलाएं। इसी तरह से बच्चों के हकूक़ पर काम करने वाले जो इतने, यहाँ हमारी एक बहुत मशहूर तंजीम है जो 2 दिहाइयों से काम कर रही है, वॉर अगेंस्ट रेप, वॉर के नाम से। उनका तजर्बा है रेप विक्टिम्स को डील करने के लिए। आप रवादारी तहरीक से पूछ लें, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो एक्सपर्ट्स को बुलाएं कि ये मामला जो है इससे कैसे जो है वो निमटना है। यहाँ पर एक से ज़्यादा मरतबा सरेआम फांसी की बात हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सज़ाओं का रेशो है इस तरह के केसेस में वो अंडर 5% है, यानी 5% से भी कम लोगों को सज़ा मिलती है, यानी 95% जो है वो पीछे ही बच जाते हैं। इसका मतलब ये जो सज़ा से पहले वाले मराहल हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी पुलिस पैसे नहीं लेगी, पुलिस जो है वो सुलह के लिए दबाव नहीं डालेगी, मेडिकल तब्दील नहीं होगा, मेडिकल सही दिया जाएगा, ठीक है, जज का रीडर पैसे नहीं लेगा, और ये जो कहा जाता है कि वकील की करना है जाची कर लो, इसका मतलब ये है कि 95% खराबियाँ पीछे हैं, आपका निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है। तो भाई 5 को सरेआम फांसी दे लोगे तो क्या होगा, 95 तो बच जाएंगे ना। हमारा फोकस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है कि हमारे पास ये सोल्यूशन रह गया है, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। जब भी कोई केस आता है, कुछ दिन सब लोग बात आते हैं, सिविल सोसाइटी आती है, NGO आती है, वो बात करते हैं, फिर कुछ नया केस आ जाता है और फिर उस पर बात होनी शुरू हो जाती है। तो शायद गवर्नमेंट को याद रहे, मुझे लगता है इनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये इशू है, मौजूद है। और मैं यहाँ पे रवादारी तहरीक के मेंबर हूँ और मैं आज यहाँ पे कह रही हूँ कि जब तक इस तरह की कोई पॉलिसीज़ नहीं बनेगी हम बार बार आएंगे, हम गवर्नमेंट को याद दिलाएंगे कि ये जो है इशू प्रिवेल कर रहा है और इसको हल करने की भाइयों, तो यह है कि मैं आपको
की इस तहरीक से मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं पहले भी इससे राब्ते में रहा हूँ। मैं आपकी इस कोशिश को बहुत सराहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है और काबिल फख्र बात है। पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब हमको इंसानियत सिखाते हैं। कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने आपको बुराई की दावत दी हो। हर मजहब के अंदर वे इस बारे में फैसला करेंगे कि आया शरिया फांसी दी जाए, लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है जहाँ जहाँ पर सब सजाएं हैं वहाँ पर जराइम में कोई कमी नहीं हुई। ईरान सबसे ज़्यादा फांसियाँ होती हैं, सऊदी अरब में सरेआम गर्दन उड़ा दी जाती है, और मनाज़िर आपने अब सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। लेकिन मैं काटता रहता है, तारीख पे तारीख उसे मिलती है, हर दफा तारीख में। गुजारिश करूँगा उर्वा साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। खाली पेड़ जो दिखाऊंगा तो अरबाबे इक़्तिदार की रुसवाई होगी। अगर मैं खामोश रहा तो दोस्तों, ये जो भी बेसहारा हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ बेवफाई होगी। मैं अपील करता हूँ वक्त हाकिम से, पंजाब हो या मरकज हो, कि खुदारा ये जो भी बयानात यहाँ हो रहे हैं ये सब दुखी हैं। हमारे ख्वाजा सलाम भी दुखी हैं, हमारी बेटियां भी दुखी हैं, हमारे बच्चे भी दुखी हैं। जो भी इनके साथ ज्यादती हो रही है, वक्त हाकिम को होश के नाखून लेने चाहिए। और चंद दिन बड़ी गर्मी हुई, बड़े शोर शराबे हुए कि जनाब फलां रोड पे ये हो गया, फलां रोड पे ये हो गया। किसी ने कहा कि ये रिंग रोड का मामला है, ये हाईवे